هذا تعلم وتعلم بسم الله الرحمن الرحيم بنية القبول تم كل سؤال معمول لحضرة سيدنا بنا سفينا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته وأصحابه والتابعين يوم الدين خصوصا لروح سيدنا حسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المداني ومولانا الشيخ الحسن عبد الله البنجاري والشيخ الحاجي مقصف الأنوار بن حاجي إسماعيل البنجاري والشيخ المسروان عبد البانgi والشيخ سمن موليا البنجاري والشيخ محمد زين بن عبد الغني سكمبل البنجاري أرواحهم الشيخنا مؤدبنا والدينا أمهاتنا قراباتنا جيراننا جل حقوق علينا الأرواح جميع إخوان المسلمين والمسلمات المؤمنين من أن الله الكريم تغساهم برحمة وغفرة يعيد علينا وأزواجنا وذرياتنا بركاتهم وأنوارهم أسرارهم ونفحاء علومهم نفحاتهم وخصوصياتهم كراماتهم في الدين والدنيا والآخرة إن الله رزقنا وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة والخاتم بخير لطف وعافية يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل الأمراض الباطنية الظاهرية والروحانية والجسمانية وطول الأمور لا فوق المئة بصحة كاملة وعافية كاملة لأعلى كلمة الدين إلى كلمة الدين والإخلاص الصدق واليقين ولا يؤيجون وإياهم بالدنيا في البرزخ في القيام ويدخلون وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل من نبي سلف الصالح لحضرة النبي خصوصا الإمام البخاري. الفاتحة. مسيحنا الحمد لله الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وقال رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. عن محمد بن سلaiman بن Faris qala, dari Muhammad bin Sulaiman bin Faris berkata ia, sami'tul Bukhari yaqul, mendengar aku akan Imam Bukhari berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ka'annani waqifun baina yadayhi wa biyadi mirwahatun adubu biha anhu. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujar Imam Bukhari, di dalam mimpi, dan seolah-olahnya aku bertahan di hadapannya Nabi, wa biyadi mirwahah, dan di tanganku sebuah kipas yang aku tegah, ajubu biha anhu, yang aku tegah dengan kipas itu dari nang mengganggu Nabi. Fasa'altu ba'dal mu'abbirin, lalu aku bertakun lawan ahli takbir mimpi. Faqala li, jadi ujar tukang takbir mimpi, anta tadzubu anhul kadhiba, engkau itu kena menegah daripadanya Nabi akan dusta. Orang yang menisbahkan dusta kepada Nabi atau membawa hadis-hadis palsu. Wa huwa allazi hamalani ala ikhrajil jami'is sahih, maka itulah jisidina mendorong aku atas mengeluarkan atau mengumpulkan
atas mengeluarkan kumpulan hadis sahih, mengumpulkan itu yang mendorong ya dia aku ini mengumpulkan hadis-hadis hadis-hadis sahih Nabi. Qala Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, berkata Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, kunna inda Ishaq bin Rawayah ibni Rawahai, adalah kami di sisi Ishaq bin Rahawai. Faqala, lalu ujar Imam Ishaq, lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jakanya Bang, kamu mengumpulkan kitab ikhtisar, ringkasan bagi sahih hadis sahih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata ya, faqajalika fi qalbi, maka suruhan itu tadi jatuh menjadi berkesan yang demikian itu di dalam hatiku. Anjuran tadi itu Ba'akhadtu fi jami' sahih, maka mulai itu aku mengumpulkan jam'il jami' daripada himpunan hadis-hadis sahih. Mulai itu aku sudah kumpul di sini. Min sitti mi'ati alfi hadisin, wastakhrajal Bukhari kitabahul jami' as-sahih min sitti mi'ati alfi hadisin bi sitta asarata sanah. Dan mengeluarkanlah Imam Bukhari akan kitabnya yaitu Jami'us Sahih, Sahih Bukhari, dari 600.000 hadis di dalam masa 16 tahun. Jadi mengumpulkan hadis sahih itu masanya 60 tahun, memilah-milih. Paling saya. Wa kana rahimahullahu ta'ala la yada'u fi hadisan hatta yaghtasila wa yusalli rak'atain yastaghfirullah subhanahu wa ta'ala fi dzalikal amal. Adalah Imam Bukhari itu sidin kadang meletakkan di dalam kitab sidin itu akan satu hadis kecuali sidin mandi dan kemudian sholat 2 rakaat istiharah kepada Allah Ta'ala pada membuat hadis tersebut di dalam kitab Bukhari. Dia bujur-bujur sangat berhati-hati dalam meletakkan hadis itu. Jadi wa qala inni ja'atu hujjatan baini wa bainallah, dan Imam Bukhari berpender sesungguhnya aku jisidin menjadikan akan dia ini hadisnya di Bukhari ini sebagai hujjah, sebagai dalil kena di antara aku dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Qad jama'a bihi tis'ata ala fi hadisin muqarrarin ba'duha bitakarruri wujuhiha. Sungguh menghimpun ia padanya kitab Bukhari itu 9.000 hadis yang diulang-ulang sebahagiannya dengan berulang-ulang jalannya, wajahnya atau rupanya, yaitu fa'ajma'al ulama us-sunnati ala annahu lam yakun fiha as-sahhu minhu. Maka sepakat ijma ulama hadis atas bahwasanya hadis Bukhari itu tidak ada padanya yang lebih sahih daripada hadis Imam Bukhari. Jadi sahih Bukhari, sahih Bukhari dulu. Kena hanyar sahih Muslim. Kutubus sittah yang terkenal 6 kitab Bukhari, Muslim, Abi Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Adanya kutubus sittah.
Ujar almarhum guru Fahmi Jamjam, di India, ulama India itu masih ada lagi yang hafal Kutubus Sittah itu sampai sekarang guys. Nah, bukan kitab Bukhari aja apa, tetapi ke-6-nya kitab itu. Ini memang para aulia Allah itu luar biasa kecerdasannya, sehingga mereka itu mampu menghafal bukan Al-Quran saja. Kayak Bagus Kumpul Sidin, Al-Quran itu Jalalain itu hafal lawan tafsirnya. Jadi Al-Qurannya hafal, kemudian tafsirnya itu juga tafsir Jalalain itu Sidin hafal. Sebagaimana disebutkan di dalam manaqib. Allahumma aftah lana ulumul muhaddisin bi barakati Imam Bukhari wal muhaddisin. Allahumma rawih ruha wa dariha bi arbin sajin min ridai wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil ilal Imamil Bukhari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin. Qala haddatsana Muhammad bin Bassarin qala haddatsana Gundam qala haddatsana Subat an Abdurrahman bin Asbahani an Zakwana an Abi Sa'idin al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaja, dengan ini. Kayak hadis dia. Wa an Abdurrahman bin Asbahani qala samitu Aba Haji min Nabi Hurairah qala, dengar aku akan Abi Hazim dari Abi Hurairah berkata, ya salasatan lam yablugul khunsa lam yablugul hinsa, 3 nang kada sampai balik. Jadi anak meninggal 3 ikung nang kada sampai balik. Itu kisah kemarin itu seorang perempuan yang anaknya meninggal nang belum balik umurnya, itu adalah menjadi hijab pendinding lawan inya kena di dalam neraka, di akhirat kena pendinding daripadanya daripada api neraka. Babu man sami'a syai'an faraja hatta ya'rifah. Ini bab orang yang mendengar sesuatu maka menanyakan kembali ia hatta ya'rifahu, sehingga mengenal ia akan dia. Wa bihi ilahi qala haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala akhbarana Nafi ibnu Umar qala haddatsani ibnu Abi Mulaikata anna Aisyah zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat la tasma'u syai'an la ta'rifuhu illa raja'at fihi hatta ta'rifah. Bahwasanya Aisyah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak mendengar akan sesuatu yang tidak kenal akan dia, kecuali ia mengembali padanya sehingga ia kenal akan dia. Mau ulangi. Wa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba udziba. Ujar Nabi, siapa yang dihisab, dihitung kena amalnya ketika di hadrat Allah kena ujiba pada hari kiamat, maka itu ngarannya disiksa. Qalat Aisyah, berkata Siti Aisyah, faqultu awalaysa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ujar Siti Aisyah, maka aku kata,
Apakah tidak Allah Ta'ala bersabda, tidak Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka selagi akan dihisab, ia akan hisab yang sedikit. Wa amma man utiya fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang-orang kena nang didatangkan kitabnya itu lewat sebelah kanan, maka itu akan dihisab dengan hisab yang sedikit. Itu Quran kayak itu. Pian memadahkan wahai Rasul, bila dihisab berarti nggak ada disiksa. Bagaimana dengan ayat tersebut? Ada Siti Aisyah membahas. Maka orang yang didatangkan di kitab di sebelah kanan itu akan mudah kan? Kayak apa dengan ayat tersebut? Pian madahkan bahwa bila dihisab itu ngarannya siksa. Qalat berkata, iya faqala, maka ujar Nabi, innama zalikal ardu walakin man nukisal hisab yahlik. Sesungguhnya itu ditampayakan aja, dilintangkan aja. Ya kayak ibaratnya si fulan maju, mana catatan amal, nampayakan kayaknya pokoknya dah, ya masuk sudah, itu sedih. Nah, itu ardo aja. Itu artinya hisaban yasira itu pengertiannya nang kayak itu. Nang kada nang bujur-bujur nang dipitihi dah. Nah, walakin manukisa, tetapi orang nang diberdebat, dibantah akan hitungannya lihlik itu binasa. Bujur-bujur dihitung kena. Kita ini umur umpamanya 60. Lalu wafat umur balik 12 tahun. Berarti berapa? 48 nang dihitung catatan amalnya. Ya kayak ibarat pembukuan itu bisa sampai ke jorong sana. Catatannya saking panjangnya kan Pak luas mana catatannya. Ada satu mat bisa sampai ke Banjarmasin. Nah, kanda benar catatan kehidupan ini. Baik amal nang baik, amal nang buruk catat terus. Di antaranya amaliyah nang supaya kada dihisab fadilahnya ma'amalkan Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Jadi orang yang mengamalkan itu ada satu fadilat mengatakan bahwa tidak dihisab kenanya. Jadi baguslah dibaca habis maghrib, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut 5 kali sesudah sholat. Baca 5 kali. Kita biasanya baca 3 kali. Ya barang aja lah kita nih ketujuan sedikit. Kita amaliyah. Nah, jadi panjang banget catatan itu, amunnya bujur-bujur dipitihi, diteliti, maka itu lawas. Lawas benar. Tapi tadi mun orang nang dia pangarannya nang dihisab nang hisaban yasira, inya ka itu aja mbak ditampayakan buku catatan. Sudah masuk. Di antaranya kena orang masuk surga bighairi hisab itu orang yang mati dalam keadaan nuntut ilmu. Karena orang mati nuntut ilmu matinya mati syahid. Orang mati syahid kada baik kada bisa masuk ke dalam. Mudah-mudahan kita mati dah kena masuk surga bighairi hisab, mati kada dalam keadaan dihisab Allah langsung masuk aja. Langsung masuk. Al-hadis babun liyuballighil ilma as-sahidul ghaiba qala Ibnu Abbas Nabi. Ini bab hendaklah menyampaikan akan ilmu orang nang hadir kepada orang nang kada hadir. Berkata akan dia oleh Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nang hadir disuruh menyampaikan lawan nang kada hadir. Ya memang kayak dahulu itu kan sahabat Nabi itu ada nang tinggalnya jauh. Jadi mereka itu ada nang tulak mulai kampungnya ke tempatnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendengarkan
hadisnya Rasulullah. Nah, lalu boleh ke kampung menyampaikan lawan orang kampung nang kada kawa hadir. Kena bergantian pulang, kena nang kada tulak pulang, kena tulak. Nah, nang sudah tulak bertahan di rumah. Namun kita di sini beratahan para majelis banyak, jadi kawa aja tulak masing-masing. Wabihi ilahi qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala haddatsani Laysu qala haddatsani Sa'idun an Abi Suraih annahu qala li Amr ibn Sa'id bin Adari Abi Suraih bahwasanya berkata ia bagi Amr ibn Sa'id wa huwa yab'asul bu'usa ila Makkah, dan ia Amr Ibn Sa'id ini mengutus satu pasukan ke negeri Mekah. Izan li ayyuhal amir uhaddisuka qawlan qama bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghada min yaumil fatah. Jadi ujar apa? Habis surai izinkan ulun wahai amir, uhadisuka ulun mahadiskan kepada engkau akan satu perkataan yang berdiri dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dari yaumil fatah, hari ditaklukkannya kota Mekah. Sami'tu ujunaya wa wa'ahu qalbi fa absarathu aynaya hina takallama bihi. Aku mendengar akan dia, wa wa'ahu qalbi, mendengar akan dia aku, mendengar akan dia oleh telingaku. Wa'ahu qalbi, dan apa? Menerima akan dia oleh hatiku, atau menyadari hatiku. Wa absarathu aynaya, dan melihat akan dia oleh mataku. Hina takallama bihi, ketika berbicara ia dengan dia, hendak menyampaikan, karena ini hendak dikirim pasukan ke Mekah. Nah, sudah kan pengarannya Mekah sudah ditaklukkan, sudah jadi kekuasaan Islam. Orang kafir pada saat itu takutan benar. Ketika takluk Mekah itu, kafir Mekah itu takutan, pacang dibunuh atau dipenjarakan oleh Rasulullah, mereka takut. Tapi ternyata kada. Nah, setelah Mekah itu ditaklukkan, orang Mekah aman, dilindungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala hamidallah wa asna alaihi, summa qala, Nabi memuji kepada Allah. Summa qala, kemudian berkata ia, inna Makkah harramahallahu wa lam yuharrimhan nasu. Sesungguhnya kota Mekah itu ya Nabi mensucikan akan dia oleh Allah, dan tidak mensucikan akan dia oleh manusia orang kafir. Fala yahillu li amrin limri'in yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyasbika bihadaman. Maka tidak halal, ujar Nabi, bagi seseorang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat bahwa menumpahkan darah di kota Mekah itu. Kada boleh, haram. Wala ya'dida biha sajaratan, dan kada jua menabang pohon kayunya. Kada mau motong kayu. Fa in ahadun tarakhasa li kita li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha faqulu. Maka jika seseorang ada minta keringanan, ujar Nabi, karena berperangnya Rasulullah di kota Mekah, faqulu, maka katakan olehmu, innallaha qad ajina li Rasulillah wa lam ya'zan lakum. Sesungguhnya Allah mengizinkan lawan Rasul, tapi tidak mengizinkan bagi kamu. Ini anda khususiat, ini Nabi itu ada khususiat nang lawan sidin, tapi nang lawan yang lain nang ada. Seperti Sidin bin Sidin, berapa? 10, 11 kah? 9 kah bin Rasulullah? Itu khususiat kepada Rasulullah aja, ada kayak kita.
Kita hanya boleh 4. Itu pun kita kada kawajo menggawi nang 4 itu. Karena apa? Pengarannya termasuk suami takut istri. Jadi kada kawa. Mulai nang kada berduit sampai nang berduit. Amun nang kada berduit itu alasannya ada karena ada duitnya. Nang berduit ini Nah jadi ada nang khususiat lawan Nabi kita. Wa inna ma'ajina li biha sa'atan min naharin. Dan sesungguhnya Nabi mengizinkan ya Allah lawan aku biha padanya kota Makkah itu satu waktu aja daripada siang. Ada nang boleh. Summa adat hurmatuha al-yaum kahurmatiha bil amsi. Kemudian kembalilah kehormatannya kota Makkah, kesuciannya itu seperti kehormatannya hari kemarin. Jadi tidak ada peperangan di dalam kota Makkah. Wal yuballigha sahidu al-ghaiba, maka dan hendaklah menyampaikan wal yuballighi sahidu al-ghaiba, maka hendaklah menyampaikan orang nang hadir akan orang nang kada hadir supaya tahu. Tapi munnya terorisnya katanya begadang di kota Makkah lah. Amunnya orang beriman dah. Nah jadi mun teroris itu ada tahu nang kota Makkahnya. Orang beriman gini hantuknya juga padahal beriman juga. Nah itu teroris. Ada diumpatin. Baqila li Abi Suraih maqala Amrun. Dikatakan orang bagi Abi Suraih apa yang mengata oleh Amar. Qala ana alamu minka ya Abu Suraih, berkata ya Amar, aku jadi Amar lebih mengetahui daripada engkau hai Abu Suraih. La yu'izu asian, Mekah itu kada melindungi orang nang maksiat, wala faran dan kada juga orang nang lari, wala faran bidamin dan kada orang menarikan diri, wala faran bihazmatin, dan tidak juga yang lari dengan apa berkhianat. Jadi kadang nang lari dengan karena darah dan kadang lari dengan berkhianat. Kada dilindungi oleh Mekah. Jadi diberitahukan oleh satu sahabat ketika amirnya hendak mengirim pasukan ke kota Mekah, diingatkan karena ingat lawan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi ilahi qala haddatsana Muhammad haddatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab qala haddatsana Hammadun an Ayyub an Muhammadin an Abi Bakr an ibni Abi Bakrata an Abi Bakrata zukiran Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum, maka sesungguhnya darah-darah kamu dan harta-harta kamu. Qala Muhammadun, berkata Muhammad, wahsibuhu qala, dan aku menyangka qala berkata ya Nabi, wa a'radakum, dan kehormatan kamu, alaikum haramun kahurmati yaumikum haja, atas kamu itu haram atau suci. Nah, atas kamu suci seperti sucinya hari kamu ini. Jadi tidak boleh diganggu gugat darah sesama Islam, harta orang Islam, kehormatan. Jadi kita kadang-kadang dilarang mengganggu. Darah membunuh kada boleh. Kemudian apa? Mengambil hartanya, merampas hartanya haram terhadap sesama Islam. Kemudian kehormatannya jangan dicaci maki, dimacam, dihina macam itu haram. Bisa harikum haja, pada bulan kamu ini. Ala liyuballighi sahidu minkum al-ghaiba. Ketahui olehmu atau perhatikan, hendaklah menyampaikan orang yang hadir daripada kamu akan orang yang gaib nang kada hadir. Wa kana Muhammadun yaqul, dan adalah Nabi Muhammad bersabda,
sadaqa Rasulullah. Wa kana Muhammad, dan adalah Muhammad berkata sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana zalika adalah yang demikian itu, ala hal ballaqtu marratain. Patidakkah ya Nabi, sudahkah aku sampaikan? Adakah aku sampaikan? 2 kali Sidi menyampaikan. Nah, sudah disampaikan. Nah, jadi tugas Nabi itu menyampaikan. Makanya ada janang kada beriman, kada kawa memaksa Nabi. Nang mana dapat hidayah Allah beriman kepada Rasulullah, nang mana nang kada, kada kawa. Tapi tugas Nabi sudah sampaikan. Hal ballaqtu ya Nabi, sudahkah aku sampaikan? Artinya Nabi kada ditiwas lagi, sudah menyampaikan. Yang kayak kita juga umpamanya di rumah tangga, umpama kada sembahyang, kada boleh, jangan kada sembahyang, harus sembahyang, harus puasa bila Ramadan. Jadi kita kada tatiwas lagi karena kita sudah menyampaikan. Jangan membuka aurat. Anak-anak kita, umpamanya bini kita, jangan buka aurat, baik lakian maupun perempuan. Babinian, lakiannya jangan berseluruh handap. Hendak berselawar katuk, umpama. Babiniannya juga jangan membuka aurat, membuka rambut, sudah kita sampaikan. Maka kita kada tiwas lagi. Tapi mun kita beranai, maka kita kena akan dituntut. Nah, kita akan bertanggungjawabkan. Karena bini anak itu adalah itu tanggung jawab kita lah, di bawah kekuasaan kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi lelaki ini pimpinan para perempuan. Ini Babu ismi man kadzaba 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bab dosa orang yang berdusta atas Nabi, itu menisbahkan dusta atas Nabi. Wa bihi ilai qala haddatsana Ali bin al-Ja'di qala akhbarana Subatu qala akhbarani Mansurun qala sami'tu Ribiyya bana Hirasin yaqul sami'tu Aliyan yaqul, dengar aku akan Ribi bin Hiras berkata, ia mendengar aku akan Ali berkata, ya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyaljin nar. Jangan kamu menisbahkan dusta atasku, maka sesungguhnya orang yang berdusta atasku falyaljin nar, maka hendaklah ia masuk neraka. Nang kada hadis dibadahkan hadis. Nang kada hadis dibadahkan hadis Nabi. Ini ngarannya mendusta, menyandarakan dusta kepada Nabi, menisbahkan dusta. Nya ada hadis ini juga nang wak hadis palsu. Ini ada hadis sahih, ada daif, tapi ada kena daif itu masih ada hadis, daif hadis. Daif hadis. Untuk fadailul amal bisa digunakan. Tapi kena ada nang palsu, hadis palsu. Ngarannya hadis maudhu. Nah, kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia, bahasa kitanya ya hadis wak, hadis pendustaan. Nah, jadi tidak boleh menyandarakan dusta kepada Nabi. Itu dosanya lebih besar pada berdusta kita. Menyandarakan itu lebih besar pada dosa yang kita dusta kita. Tapi ini dusta ini bukan itu saja, dusta secara umum. Ini sepokal orang berdusta itu kada boleh. Bukan artinya tentang ada hadis, sebuah hadis saja. Tapi inya pun dalam hidupnya kada boleh juga berdusta, karena dusta itu kada membawa keuntungan. Di samping itu dosa itu bisa membawa
ke dalam neraka, juga dusta itu menyebabkan kita kerugian di dalam kehidupan ini. Jadi perlu kita catat, kita ingin bahwa dusta itu menyusahkan kita lawan perjalanan hidup kita nih. Jadi anak-anak kita ke depan kita padahi bila hidup berdusta kena pacang ngalih hidupnya. Anak mau berusaha ngalih dan sebagainya, menyempitakan jalan hidup itu dusta. Jadi kita sudah beritahu dahulu, jangan berdustaan hidup, jangan pendustaan. Wa bihi ilahi qala haddatsana Abdul Walid qala wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan berkah majelis dosa kita, bapak, keluarga, jiran, tangga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah segala urusan, sehat badan, nang berpenyakit garing diangkat penyakitnya, disembuhkan, panjangkan umur, luas rezeki yang halal dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita semua, keluarga, anak-anak kita dikuatkan iman, hidup beriman, mati dalam keadaan beriman, husnul khatimah, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah hilaf banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li hadratin Nabi wa alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya nasratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wila wa fahman istiqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin natiqi bil haqqi wa da'il rusdil hadi ila sawab hujjatul balighah burhanul qawi dawatul ammah. Allahumma kama saratana bisama'i hadisihil qawim fahdina siratahul mustaqim. Allahumma inna qara'nahu wa sami'nahu mukirina bil ajji anil ihatah ma'na. Allahumma kama akramtana bisami afaji faja'alna min hamalati hufaji. Allahumma qarrib ila afhamina ba'ida ma'ani wa fikna lil amali muqtada mawarada minal ahkam fi amtisari amai watina binawahi. Allahumma inna bika maja'a bihi hajan nabi mu'minun wa bima ahbarana bihi minal wa'di wal wa'idi musaddiquna wa sabbit Allahumma bihurmati zalikal iman wa tasdiq bi qulubina wa qfir barakatih jami'a junubina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Astagfirullahaladzim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah.
استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر ذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر ذنوب إلا رب العالمين استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم لا يغفر ذنوب إلا رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شراب استغفر الله الذي لا إله إلا هو بك استووا صفوفكم رحمكم الله إن تسوية الصفوف تمام الصلاة ratakan rapatkan saf isi yang kosong صلي فرض العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة إماما لله تعالى الله أكبر الله أكبر كبير والحمد كثيرا سبحان الله وأصيل إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما مشركين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر الله أكبر رب اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدنا. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك يا علي السلام حين ربنا والسلام ودخل الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذي الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطى ولا راد المولى لا يفوت مكان الجد اللهم إنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لا شريك لك قدير لا إله إلا أنت سبحان ولا يعلم قدره ويرحم كل أصيب مصيبته سبحان ربي العلي الأعلى الله سبحان 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 الله الحمد لله 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 الله أكبر 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 لا شريك له له المشرك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشفع بإذنه يعلم بين يديه وما خلفه يحب المشفع عنه ولا بما شاء سعى كرسيه السماوات والأرض لا يؤود حفظه والعلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا فضلا وإحسانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربني صغرا. 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 استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات. 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 يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل 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 عليه وسلم.
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم منكم تقبل يا كريم الحمد لله ان شاء الله الحمد لله الواحد الاحد الحق المشرك اللهم بارك لي في